ਮਾਈ ਰੇਡੀਓ 580 AM ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਸਟ ਅਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕਾਰਨਰ ਨਾਓ 18th ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲਿੰਗ 1 to 7 ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਵੋਟ ਪਾਓ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ ਜੋ ਵਾਰਡ 11 ਹੈ ਗਰਹੀਰੋ ਜੋ ਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜੀ ਸਨਾ ਕੱਕੜ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, खुश आमदीद और स्वागतम। थैंक यू जी, मेहरबानी। सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्ते, सलाम to everyone. Thank you for taking the time out. I know it's must be very busy time for you, door knocking and all that. फिर भी तुसी रेडियो ते गल करना है। Thank you very much for that. How is your campaign going? कैंपेन बड़ी वधिया चल रही है, A1 चल रही है कैंपेन। ठीक है, हमारे काफी होप है कि हम ही जीतेंगे। ठीक है, जो अपने कैंपेन रन कर रहे हो आप और उसमें डोर नॉक करते होंगे, ऑब्वियसली बिगर पार्ट ऑफ कैंपेन स्पेशली इन कोविड इज द डोर नॉकिंग। सो कौन से मसाइल हैं इस बोर्ड के, कौन से इश्यूज हैं जो आप लोगों ने एड्रेस किए हैं? मैंने जब डोर नॉक करता हूं तो ज्यादातर जो लोग हैं वो टैक्स के बारे में बात करते हैं कि टैक्स बहुत ज्यादा है, होम हाउस टैक्स जो है, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा है, उसके लिए कुछ करना है। कुछ लोग अभी जो ट्रांजिट जो उन्होंने चेंज किया है उस पे काफी लोग परेशान हैं, काफी जो सीनियर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए बड़ी परेशानी है। इसके अलावा यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट की बात होती है, जो गार्बेज वगैरह उठाते हैं उसके बारे में लोग जो है वो खुश नहीं कि जो निज़ाम इन्होंने बनाया है। ये ट्रैफिक जो स्पीड लिमिट चेंज की है इस पे लोगों को बड़ा एतराज़ है कि 40 किलोमीटर पर आवर जो है ये तो बिल्कुल जो है सही नहीं है। और कुछ लोग जो मुझे मिले हैं, कुछ लेडीज़ मिली हैं जो वो कहती हैं कि यहाँ पे हेट क्राइम्स हो रहे हैं, हम पे हमले होते हैं और अगर फिजिकल हमला ना हो तो बात करते हैं उल्टी सीधी हमारे सामने, तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे गरीबी है, पावर्टी है, होमलेसनेस है और ड्रग एडिक्शन के बारे में भी लोग काफ़ी परेशान कंसर्न हैं बहुत। या डेफिनेटली दोज आर द कोर इश्यूज इन दिस इलेक्शन। जो आपका बोर्ड है ये ब्लेंड होता है, एक तो बहुत पुराना एरिया है, इसमें जो वुडविल वगैरह का एरिया है 50 सीट के आसपास वाला 40 साल पुराना एरिया, उससे भी ज़्यादा पुराना है। एक ये बिल्कुल नया एरिया आपका एलर्जली और ये जो है, दोनों को अपनी अपनी मुश्किलात हैं, दोनों को अपने अपने जो डिफरेंट उनकी तकलीफ़ें हैं, तो उनको कैसे ब्लेंड करते हैं आप, कैसे देखते हैं आप इसको? हाँ, दोनों बिल्कुल ही अलग, लोग भी काफ़ी मुख्तलिफ हैं यहाँ पर रहने वाले और उनके जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी अलग हैं। जो साउथ का एरिया है, जो एलर्जली, वॉकर लेक, ऑर्चर्ड्स वगैरह का है, यहाँ पे कंजेशन बहुत ज़्यादा है। यस, बिग। हाँ, पार्किंग के मसले, गाड़ी चलाने का मसला बहुत ज़्यादा है और पार्क्स वगैरह का भी लोग कहते हैं कि पार्क्स नहीं यहाँ पे, यहाँ ओपन स्पेसेस बहुत कम है। और जो ऊपर जो नॉर्थ का हमारा एरिया है, जो वार्ड का नॉर्थ है, मिलवुड्स का एरिया, इसमें फिर ये चीज़ें आ जाती हैं। लोग ये टैक्स का ये जो भी नई चीज़ आती है उसकी बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। वहाँ पे जो हाउसिंग है, जो घर हैं वो काफ़ी पुराने हैं, वहाँ का जो रोड वगैरह है, साइड वॉक्स वगैरह हैं, उस पे कोई बता रहा था हमारे रोड जो है वो कोई 30 साल से यहाँ पे काम नहीं हुआ। बैक एलीज की बहुत प्रॉब्लम है। जी हाँ, बैक एलीज में, और ये जो वेस्ट मैनेजमेंट है, जो सफाई वगैरह का है, इसमें ये काफ़ी एक दूसरे से मुख्तलिफ है इस तरह से। यस, जो पहले भी कहते थे कि बैक एलीज को हम लोग रिपेयर करेंगे, लास्ट टर्म से भी उन्होंने ये बात कही थी कि हम लोग बैक एलीज को दोबारा पेव करेंगे, लेकिन कभी किसी ने किया नहीं। बहुत टूटी फूटी सी हैं अभी वो, और गार्बेज का पूरा सिस्टम बैक एली के थ्रू ही होता है और उससे क्राइम भी बढ़ता है। जब आप एक प्रॉपर मेंटेन प्लेस ना हो तो लगता है कि यहाँ तो कोई आता जाता ही नहीं है।
تو وہاں کرمنلز کو وہ اور زیادہ اتشاہت کرتا ہے. سو اس کے بارے میں کتنا کا کمپلینٹ ہے جس بورڈ میں آپ کے پاس؟ ہاں، اس بارے میں کمپلینٹ یہ ہے کہ جو ویسٹ مینجمنٹ ہے، جو صفائی ہے بیک ایلیز کی، وہ سال میں 1-2 دفعہ جو ہے وہ کافی نہیں ہے ان کے لیے. یہ چیز بڑی اہم ہے کہ جب سنو میلٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ جو گاربیج پھینکا ہوتا ہے، کسی نے فرنیچر، کوئی میٹرس، کوئی چیز پھینکی ہوتی ہے، تو وہ پھر سارا نظر آنے لگتا ہے. وہ صفائی کا لوگ کہتے ہیں صفائی کریں، پیو کرنے کی بھی بات ہوتی ہے، لیکن اتنا زیادہ انسسٹ نہیں کرتے کہ آپ اس کو جو ہے پکا کر دیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اتنی گلیاں ہیں، اتنا بجٹ ہو نہیں سکتا. اس لیے ان کو یہ کہ کرائم کا مسئلہ ہو کہ آئے نا، لائٹنگ کا مسئلہ اور صفائی کا مسئلہ. یہ جو نئی آپ نے جو کنجیشن کی بات کی ہے، ابھی اس کو کیسے فکس کیا جا سکتا ہے؟ سٹی نے تو کر دیا بلنڈر، اتنی ٹائٹ گلیاں بنا دی ہیں اتنے بڑے دیش میں، اتنے بڑے ملک میں. اب جہاں سے اب لیفٹ ٹرن لوگے نا، اگر لیفٹ ٹرن کے لیے 50 اسٹریٹ پر جو 22 ایونیو پر گاڑیاں کھڑی ہوں گی تو بس روٹ ہے، بس کو کرب پر ٹائر بیک والے ٹائر کرب کے اوپر جا کر کے رائٹ ٹرن لینی پڑتی ہے. ایسی ڈیولپمنٹ کا وٹ ڈو یو سی، ہاؤ یو کین چینج دیٹ if you go to city؟ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی یہ پرائیویٹ سیکٹر نے کی ہے اور سٹی نے ان کو الاؤ کیا ہے. ہمیں یہ کرنا ہوگا، تھوڑے سے بائی لاس بنانے ہوں گے اس طرح سے کہ پورا کھلا نہیں چھوڑ سکتے کہ آپ جتنے بھی گھر چاہو بناؤ. تو اس ایریا کو ابھی ہم اس طرح سے یہ جو کنجیشن کم کر سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ٹرانزٹ جو ہے وہ بہتر کریں کہ لوگ کار پہ ان کا بھروسہ کم ہو اور وہ بس لیں، بسوں پہ جائیں تاکہ کار تھوڑی کم ہو جائے اور بس زیادہ ہو. تو ٹرانزٹ پہ کام کرنا چاہیے. ٹرانزٹ سستا بھی پڑتا ہے، انوائرمنٹ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور سب اس میں جا سکتے ہیں، چھوٹے بڑے سب اس میں جا سکتے ہیں. تو وہ ایک چیز کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. مسٹر ککڑ، اپنے بارے میں بتائیں، تھوڑا اپنے بارے میں انٹروڈکشن دیں. آپ کیسے کینیڈا میں آئے اور آپ کی ایجوکیشن کیا ہے اور کیسے آپ نے یہ من بنایا کہ ہم لوگ کنٹیسٹ کریں گے سیوک الیکشن؟ میں 20 سال پہلے کینیڈا آیا ہوں. میں اسٹڈیز کے لیے آیا تھا، پڑھنے کے لیے. آرکیٹیکچر، اربن پلاننگ میرا پروفیشن ہے. Oh, really? Okay. اور میں نے میگیل یونیورسٹی سے پوسٹ پروفیشنل ماسٹرز کیا ہے ہاؤسنگ میں، مونٹریال سے. Oh, I see. Okay. تو میں 2014 میں ایڈمنٹن موو ہوا تھا. تو ابھی 7.5 سال سے میں ایڈمنٹن میں ہوں. اور مجھے یہ شہر بہت اچھا لگا ہے. اس کی جو سائز ہے، جو اس کے لوگ ہیں، وہ مجھے لگا کہ میری فیملی جو ہے میں یہاں پہ ہی ریز کروں گا. یہاں کے اسکول، یہاں کے لوگ اور یہاں کا جو ماحول ہے، اٹ از ویری گڈ فار فیملیز. اور بڑے شہروں کے جو مسائل ہوتے ہیں کہ اسکول کے سامنے یا اسکول کے اندر جو کچھ ہوتا ہے، ڈرگس کا اور دوسری چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ کنٹرول کرنا، دیکھنا. پھر یہاں پہ کلوز کمیونٹیز ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اس لیے یہ بڑا مجھے جو ہے اچھا لگا کہ یہاں پہ. ہاں، اور میرا رن کرنے کا تھا یہ الیکشن میں کہ جب آپ پڑھتے ہیں یونیورسٹیز میں اب اتنا، تو آپ بڑے وہ آئیڈیالوجیکل ہو جاتے ہیں کہ کس طرح سے شہر بنتا ہے، کس طرح سے اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اور خوبصورت کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے لیے آرام دہ بنایا جا سکتا ہے. تو ایڈمنٹن میں دیکھ رہا تھا یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. ایڈمنٹن شہر آگے بڑھتے ہیں اور ہمارا شہر پیچھے کی طرف جا رہا تھا. ابھی آپ نے مثال دی ساؤتھ میں لرزلی، واکر لیک وغیرہ کے جو ایریاز ہیں کتنے کنجسٹڈ. تو مجھے لگا کہ ایک جو پولیٹیشین کا کام ہے اور ایک پروفیشنل کا کام ہے. پروفیشنل جس چیز کو دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہونا چاہیے، اور پولیٹیشین کا کام ہوتا ہے سب کو خوش کرنا، ناراض نہیں کرنا. اور پروفیشنل کا کام ہوتا ہے کہ کام ٹھیک ہو. تو میرا یہی لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ میں پروفیشنل ہوں. میں جا کر اگر سٹی کاؤنسل میں جاؤں گا تو یہ ایک میرے لیے ایک جاب ہوگی کہ میں کام ٹھیک کروں. اور کام یہی ہے کہ شہر کو بہترین کرنا ہے، لوگوں کے رہنے کے لیے اٹ شوڈ بی دا بیسٹ پلیس. تو یہ میرا تھا. اور ریزن بھی یہی تھی کہ تھوڑی کام تو میں نے بہت کر لیا پرائیویٹ سیکٹر میں، تو ابھی لوگوں کی تھوڑی سیوا اگر کر سکے تو دس از دا ٹائم.
वेरी गुड. सो आपने जॉब इससे पहले कौन सी जॉब करते थे, आप कहाँ काम करते थे? मैं आर्किटेक्चर प्लानिंग में मैंने काम किया है और हाउसिंग का मॉन्ट्रियल में मैंने काफी काम किया है. फ्रांस में यहाँ पर मैंने स्टैंटेक के साथ भी काम किया है. यहाँ बिग नेम है स्टैंटेक. यस. हाँ, और कुछ और प्राइवेट जो कंपनीज हैं उनके साथ मैंने काम किया है. जो स्टैंटेक की जो बड़ी वाली बिल्डिंग है आपने डिजाइन की है वो? नहीं, वो मेरे पहुंचने से पहले डिजाइन हो चुकी थी, बल्कि हम मूव हो गए थे. ठीक है. सो अर्बन प्लानिंग में आपका इंटरेस्ट है. सो दिस जॉब कुड बी अ गुड जॉब फॉर यू. देन यू कैन वर्क बोथ साइड्स. यू विल नो हाउ टू प्लान द अर्बन improvement, how to improve that, and how to have the development going for the future planning and all that, and decision making में भी आप होंगे. मैं इनसे यही कहता हूँ लोगों से कि जब मैं वहाँ पे मौजूद हूँगा तो वहाँ पे जो सिटी मेगा मिलियंस खर्चा करते हैं प्रोजेक्ट्स पे, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो मुझे पता होगा कि प्रोजेक्ट की जरूरत है, क्या जरूरत है इसकी या नहीं, उसका साइज क्या होना चाहिए, उसका इस्तेमाल कैसे होगा, और उसकी जो जनरल कॉस्ट होती है, जो खर्चा होता है, वो कितना होना चाहिए, कितना होगा, और इवन जो डिजाइन होगा उस पे भी मैं कमेंट कर सकता हूँ, उसको मैं समझ सकता हूँ. तो वो इस तरह से सिटी और प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में फर्क यही होता है कि प्राइवेट सेक्टर में चीजें बड़ी इफिशिएंट होती है, बड़ी ठीक चली होती है. गवर्नमेंट में चीजें बड़ी स्लो होती हैं, खर्चे बहुत हो रहे होते हैं. तो जब मैं वहां पे हूँगा तो मैं वो प्रोजेक्ट्स को मोर एफिशिएंट करूंगा और इस तरह से पैसा बचेगा, टैक्स पेयर्स का पैसा बचेगा. तो ये मेरा एक एडेड एडवांटेज होगा वहां पे. ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ. ਮਾਈ ਰੇਡੀਓ 580 AM ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ. ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਜਸਨਾ ਕੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵਾਰਡ 11 ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਵਾਰਡ 11 ਗਹੀਰੋ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਪਰ ਐਡਮਿੰਟਨ one of the city known for mismanagement. बेशक को LRT है, बेशक को ब्रिज है, बेशक को होट डेवलपमेंट है, there's always delay project and plus बहुत सारी ग्लिचेस हो तो बाद भी होंगे ने अजे तक भी after many years नेट वाली लाइन को फिक्स नहीं कर सके. So what do you see where they are lacking? ये जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है और प्राइवेट प्रोजेक्ट होता है, इसमें यही फर्क होता है कि गवर्नमेंट में लोग वो जो उसकी जिम्मेदारी होती है, वो जो अकाउंटेबिलिटी होती है, वो इस तरह से नहीं होती. जो आप गलत करोगे तो आपको जो मार पड़ती है ना प्राइवेट में, वो गवर्नमेंट में नहीं होता. उसमें बस मे भी कोई बात हो जाए, कोई रिपोर्ट आ जाए, फिर आप अगले प्रोजेक्ट में लग जाते हो. इसलिए तमाम गवर्नमेंट में, फेडरल हो, प्रोविंशियल हो या सिटी हो, जहाँ पे भी हो, गवर्नमेंट का काम हमेशा इसी तरह से सुस्त होता है. तो मैं लोगों से कहता हूँ कि जब मैं वहाँ पे हूँगा तो मुझे अंदाजा होगा कि काम किस तरह से होता है प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि मैं यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में जॉब कैप्टन होता हूँ. तो मुझे पता होता है प्रोजेक्ट का जो यूज होगा, जो साइज होगी या कॉस्ट या डिजाइन वाला जो होगा, और उसको एफिशिएंट कैसे कर सकते हैं, जो टाइम लाइन है कितने टाइम में होना चाहिए. तो वो मैं अपनी तरफ से जो जाऊंगा वो लोगों को वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस बैठे होंगे उनको भी मैं लीड कर सकता हूँ, पूरे काउंसिल को उस डायरेक्शन में कि किस तरह से सिटी बनती है और किस तरह से ये डेवलपमेंट होती है. तो अब कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट करें, टाइम के अंदर पूरा करें. और जो यहाँ पे यूनियंस वगैरह हैं उनसे भी बात करें कि जो उनके वर्कर्स होते हैं कि प्राइवेट और आपका कितना फर्क है, आप इस फर्क को किस तरह से कम कर सकते हैं. तो उनको भी थोड़ा सा चैलेंज देंगे कि हम आपको प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको कम से कम जो आपकी एफिशिएंसी है, जो गैप क्लोज करना पड़ेगा. आपको प्राइवेट सेक्टर के साथ compete करना तो होगा, इसके बगैर तो आप चल नहीं सकते. तो मजबूरन अगर हम टैक्स पेयर जो हमारे इतना पैसा लोग दे रहे हैं और वो देख काम उनको लग रहा है कि ठीक नहीं हो रहा, तो फिर मजबूरन जो है ना वो कड़वा गुड़ तो पीना पड़ता है ना. तो इसलिए उनको हम चैलेंज करेंगे कि आप काम को एफिशिएंसी को बढ़ाएं. यू आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, कम बोलते हो, आपको बहने से पता लगता है कि आप थोड़े से नर्म मन के लगते हो. लेकिन पॉलिटिशियन नोन टू बी रूथलेस एंड लाइक aggressive and like go getters. You think you have that in you, that you have that fire within you?
मैं अपने आप को पॉलिटिशियन नहीं समझता ओके मैं अपने आप को प्रोफेशनल समझता हूँ Yes. काम वाला बंदा काम बात कम और काम ज्यादा वाला Yeah, वो yeah. कहते हैं कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता Yeah. मेरे दिल भी है मेरे सीना भी है एंड मैं काम को काम की तरह लेता हूँ ठीक है। और इस सियासत या ये जो काम होता है इसके लिए चाहिए क्या होता है कि आप मेहनत हार्ड वर्क ज्यादा चाहिए होती है और आपके जो नर्व्स होते हैं आसाब होते हैं वो मजबूत होने चाहिए Yes. तो वो मेरे पास है Okay. वो मैं जब मैं कैंपेन पे जा रहा हूँ जो मेरे साथ अभी टीम बनती जा रही है वो मुझे इसका और एहसास हो रहा है कि जितने आप मेहनत करते हो लोग आपको देखते हैं और आपके साथ जुड़ते जाते हैं तो इसी तरह से हम काम करेंगे और तमाम कम्युनिटीज को भी हम मिलाएंगे इसी तरह ना हमें रुतलेस होना पड़ेगा ना हमें जो है वो वेरी आउटस्पोकन होना पड़ेगा हमें सिर्फ लोगों को यूनाइट करना है बड़े आराम से सबको प्यार से जो है ना मिला कंसेंसस बिल्ड करनी है ठीक है अभी आपकी जो कैंपेन है उसमें अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहे वॉलंटियर करना चाहे जहाँ को आपको डोनेट करना चाहे जहाँ पैसे आपकी कैंपेन में आना चाहिए तो कैसे आपको संपर्क कर सकता है हमारी एक वेबसाइट है sanakakar.ca www.sanakakar.ca इस पे आप जाएं इस पे इंफॉर्मेशन मौजूद है हमारा ऑफिस है ये महाराजा बैंक्वेट हॉल जो है इसकी दूसरी मंजिल पे हमारा दफ्तर है वहाँ पर भी जा सकते हैं इसके अलावा sanakakar sanakakar@gmail.com हमारा ईमेल है इस पे अगर किसी ने डोनेशन वगैरह करनी है तो उस पे डोनेट भी कर सकते हैं और हमें वॉलंटियर्स और डोनेशन की हमेशा जरूरत होती है always yeah definitely we wish you all the best for your campaign and बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके and अगर फिर भी आपने को मैसेज कभी कन्वे करना हो let us know we are here for you and that's what our duty is कि जो भी कोई मैसेज हो कोई भी ऐसी बात हो जिसको आप एड्रेस करना चाहें इलेक्शन से पहले तो लेट अस नो विल डेफिनेटली ब्रिंग यू बैक हाँ मैं दो चीजें प्लीज हाँ यस दो चीजें बताना चाह रहा हूँ कि एक ये टैक्स हाइक्स को हम किस तरह से रोक सकते हैं और उसके लिए एक प्लान बनाना है कि हमें दूसरे जो शहर के लिए रेवेन्यू के दूसरे जो सोर्स है वो हमें किस तरह से लाने हैं उस पे एक प्लान है मेरा दूसरा ये कि कम्युनिटी जो जिस तरह यहाँ पे लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हैं जिस तरह से आइसोलेशन में लोग जा रहे हैं मेंटल लोगों को मुश्किलात हो रही हैं और इसकी वजह से हेट क्राइम्स भी हो रहे हैं तो उसको भी खत्म करने के लिए कम करने के लिए मैंने एक प्लान बनाया है तो वो अगर मैं जो है ना वो बताना चाह रहा था जरूर बताएं डेफिनेटली पहले टैक्स की बात करें क्योंकि ये वर्डन सभी पर है कि अगर और सर्विसेज आएंगी तो हमारे घरों का टैक्स प्रॉपर्टी का टैक्स बढ़ जाएगा क्या प्लान है कैसे उसको आप कम रख सकते हैं जी हाँ इसके लिए हमारे 12 काउंसलर्स होंगे एक मेयर होगा वो भी आइडियाज लेकर आएंगे तो मेरा अपना जो आइडिया है मैं वो बता देता हूँ मैं मॉन्ट्रियल में काफी अरसा रहा हूँ तो मैंने वहाँ पे एक चीज देखी है कि वहाँ पे मिलियंस ऑफ पीपल मिलियंस के हिसाब से लोग आते हैं हर साल वहाँ के प्रोग्राम्स वहाँ के फेस्टिवल्स अटेंड करने के लिए और एडमिंटन में मैंने देखा है सारे समर में यहाँ पे बड़े अच्छे प्रोग्राम फेस्टिवल हो रहे होते हैं लेकिन उसको प्रमोट नहीं किया जाता सर लोकल ऑडियंस है बिल्कुल लोकल ऑडियंस है लोकल ऑडियंस भी ज्यादा लोगों को नहीं पता चलता तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक बड़ा सा कोई इवेंट हो इंटरनेशनल लेवल का फीचर्ड इवेंट हो जैसे कैलगरी में होता है स्टैम्पीड तो हम कैनेडियन लोगों को बुलाएं अमेरिकन्स भी आएंगे यूरोप से भी लोग आएंगे तो एक दफा जब शहर में लोग आते हैं फिर हमारे शहर बहुत खूबसूरत है हमें कुछ चीजों को ठीक करना होगा जैसे गेटवे बुलवार्ड में जब आप एंटर होते हैं ये जो मॉल है साउथ कॉमन मॉल इसके बाद का एरिया ये इतना खूबसूरत नहीं है लोगों को अट्रैक्ट नहीं करता उसको डेवलप करना है फिर व्हाइट मड ड्राइव के बाद ये 2-3 एरियाज हम ठीक कर दें और फिर हम एक इवेंट करें और लोगों को बुलाएं ये हर साल का इवेंट शोकेस करें अपना शहर जी हाँ तो ये लोग जब आएंगे वो हमारे होटलों में रहेंगे हमारे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे हमारे स्टोर से चीजें खरीदेंगे तो बिजनेस का भी फायदा होगा जो छोटे बिजनेस है उनका फायदा होगा ये लोग आएंगे और ये सस्टेनेबल भी है ये चलता रहेगा क्योंकि ये टैक्स हर साल बढ़ाना
وہ چل نہیں سکتا. کچھ عرصے بعد شہر جو ہے وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکیں گے شہر میں رہنے کے لیے. تو یہ جب ہزاروں لاکھوں لوگ آئیں گے ہر سال, یہ جو پیسہ لے کر آئیں گے, اس سے شہر کے ریونیو بڑھے گا, بزنسز کو بھی فائدہ ہوگا, اور جو انفراسٹرکچر وغیرہ پہ جو ہمیں خرچہ کرنا ہے اس کے لیے ہمیں پیسہ مل جائے گا, اور ٹیکس ہائک جو ہے نا اس کو ہم روک بھی سکتے ہیں, اور شاید موقع ہو تو ہم ٹیکس کم بھی کر سکتے ہیں. ایک یہ پلان ہے. دوسرا یہ جو لوگوں کو مینٹل مسئلے ہیں, کوئی آ کر کسی کو حجاب کھینچ رہا ہے, کوئی کسی کو جو ہمارے سکھ ان کو برا بولتا ہے, کوئی گردوارے کو کوئی فون جا رہے ہوتے ہیں دھمکی وغیرہ, یہ ذہنی مریض ہیں زیادہ تر. ان کو غلط میڈیا میں چیزیں دیکھتے ہیں. تو میں نے اس طرح سے سوچا ہے کہ سال میں کم از کم ایک دفعہ, زیادہ ہو سکتا ہے, ہم ایک ایسا ارینجمنٹ کریں جیسے نو یور نیبر, اپنے نیبر کو پہچانو, یا ہیلو نیبر کے نام سے ہوگا. تو ہم سارے جو شہر کے جو جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں پہ اسٹریٹس کو بند کریں, لوگ اسٹریٹس میں ہوں, باربیکیو کریں. ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ہولی یا وہ جو عید کا سا سما ہو, تو وہ اس طرح سے لوگ باہر ایک دوسرے سے ملیں. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آئسولیشن میں ہیں, جو اکیلے رہتے ہیں, ان کو ذہنی ڈپریشن ہو رہا ہے, اسٹریس ہو رہا ہے. وہ بھی واپس سوسائٹی میں آ جائیں گے, ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. میں مل ووڈس کے ایریا میں ایک دروازے کو میں نے ناک کیا, وہ بندہ نکلا اور اس نے ایک دم سے مجھ پہ چلانا شروع کیا اور دروازہ بند کر دیا. میں نے کہا کوئی مسئلہ ہے. اگلے دروازے پہ میں پہنچا, میں نے پوچھا کہ بھائی آپ جانتے ہو اپنے نیبر کو؟ اس نے کہا میں 40 سال سے یہاں رہتا ہوں, مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. یہی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ. ہاں, تو ہم ایسا کریں, لوگ جڑ جائیں, ایک دوسرے سے ملیں, ایک دوسرے کو جانیں. اس سے لوگوں کا جیسے ہمارے جو سکھ ہے, جو مسلم ہیں, جو یہ جب دوسرے تیسرے گوروں سے کالوں سے ملیں گے نا, وہ سب کو لگے کہ ہم ایک جیسا ہی لوگ ہیں. ہم میں بھی لگتے دیکھنے میں ڈفرینٹ ہیں, لیکن ویسے ہم کپڑے ہمارے ڈفرینٹ ہیں, عبادت الگ سے کرتے ہیں, بٹ وی آر دا سیم پیپل. ہم اسی اسکول میں, اسی پارک میں, اسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتے ہیں. تو یہ چیزیں لوگوں کو اسٹریس لوگوں کا کم کرنے کے, ان کی کوالٹی آف لائف جو ہے نا وہ اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہے. بہت اچھی باتیں کہیں آپ نے, بہت بہت آپ کا دھنیہ واد. تھینک یو ویری مچ اینڈ وش یو آل دی بیسٹ فار یور کیمپین اینڈ ٹاک ٹو یو سون. تھینک یو ویری مچ, دھنیہ واد آپ کو بھی, اور بہت اچھا لگا, بہت اچھے آپ نے کوشچنس کیے ہیں. اور یہ سننے والوں کو جو ہے میری طرف سے آداب اور سلام, ست شری اکال, نمسکار. آپ لوگ ووٹ دینے ضرور جائیں, چاہے جس کو بھی ووٹ کریں, پلیز ووٹ دینے جائیں, اپنی آواز لوگوں تک پہنچائیں. ڈیفینیٹلی بہت امپورٹنٹ ہے, اپنے ڈیموکریٹک رائٹس کا استعمال کریں اور ووٹ ضرور ڈالیں.